हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आमे जानिबा 38 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज कटिंग। देखंतु फ्रेंड्स एटा हला तार मेन कपड़ा आउ हमर अस्त्र कपड़ा रे आमे मार्किंग करिबा। प्रथमे एठी आपण 1 मीटर कपड़ा नै जिवे। एठी 38 साइज पई देखंतु एठी मु डबल फोल्ड करिकी कपड़ा को पकै नेली। आ एटा हमर छाती अनुसार पकईबा। छातीर चारि भाग रु भागे आ प्लस 2 इंच करिकी कपड़ा को एमती पकई नै जिबा डबल फोल्ड करिकी। देखंतु एबे हमें ब्लाउज रो लंब नबा। ब्लाउज रो रेडी लंब रहिबो हमर 14 इंच 1 इंच प्लस करिकी नै जिबा एठी 15 इंच रो। देखंतु एठी गोटे हमें सीधा लाइन डाल नै जिबा। देखंतु तापरे एठी हमें कांध नै जिबा 5.5 इंच किछि दूर रे पुणी थरे 5.5 इंच आ एटा आर्म होल रहिबो 6.5 इंच। एठी नै जिबा हमें चेस्ट चारि भाग रु भागे हे जिवो 9.5 इंच आ 2 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन। 38 साइज रो ब्लाउज करछंती हमें। एबे याकु लाइन टाणी की मिसिला परे ए कोणरू 1.25 रे मार्क करिबा। पूरा आर्म होल जा थिबो तार मिडिल रे गोटे मार्क करिकी एठी आर्म होल रो शेप देबा राउंड शेप दे देबा। एठी देखंतु हमरो आर्म होल बनी गला। एबे हमें देखंतु अंटा अछि एठी तार 32 तार चारि भाग रु भागे 8 इंच हे जिवो। 1 इंच रो नै जिबा टक्स पई आ 2 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन नेबा। तापरे ए फिटिंग लाइन सहित याकू लाइन टाणी की मिसई देबा। तो फ्रेंड्स एठी मु नेक लाइन एठी मार्किंग करूनी। आमे स्टिचिंग समय रे बैक साइड को डिजाइन करिबा आ नेक लाइन रो मार्किंग मध्ये करिबा। देखंतु एटा हमरो बैक साइड कटिंग हे गला। एबे आमे फ्रंट पार्ट को बाहर करिबा। देखंतु एठी आमे बैक साइड को ही एठी पकई की फ्रंट पार्ट को बाहर करिबा। देखंतु एठी आमे प्रथमे हाफ इंच रो कपड़ा छाडी देबा काहे कि ना आमे फ्रंट साइड रे हुक तयारी करिबा। ता पई एठी सिलाई मार्जिन को पा छाडी नै जिबा। छाडनेला परे आमे बैक पार्ट को पकईबा। तापरे हमर समान ड्राइंग कर देबा आर्म होल रो फिटिंग लाइन मध्ये मार्किंग कर देबा। एबे देखंतु जो लाइन टाणी जे हाफ इंच रो ताकू छाडी की ही सब मार्किंग करिबा। नेक लाइन एठी 2 इंच रो आ नेक रो डीप एठी 6.5 इंच रखुची। एटा सिलाई परे 6 इंच रहि जिवो आ तार चौड़ाटा एटा 2.5 इंच। एठी गोटे बॉक्स बनै नै जिबा। तापरे एठी हमें राउंड रो शेप दे देबा। देखंतु हमरो फ्रंट नेक रो मार्किंग मध्ये होई गला। एबे हमें फ्रंट साइड रो आर्म होल पई टिके एठी भीतर को हाफ इंच करिकी एठी शेप दे देबा। देखंतु एमती ताको ड्राइंग कर देबा। एबे हमें डाट पॉइंट नै जिबा। डाट पॉइंट एठी 10 इंच अछि तो 10.5 इंच नेबा। तापरे पुणी तळकू 2 इंच रे मार्क करिबा। तापरे एठी गोटे सीधा लाइन टाण देबा। एबे देखंतु एठी हमें नेबा अंटारो मार्किंग चेस्ट वेट रो चारि भाग रु भागे आ 2 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन नै जिबा। एठी देखंतु एठी हमरो एस पटी हमरो डाट पॉइंट हिसाब रे बाहरिला। एबे देखंतु ए फिटिंग लाइन रु भीतर साइड को 2 इंच रे मार्क करिबा आ आर्म होल रो भीतर साइड को 2.25 रे मार्क करिबा एठू 1 इंच। एबे ए तीनोटी मार्क को आमे एठी शेप देबा। देखंतु एमती जेमती राउंड आसीबो हमरो ताको भलो के एठी मार्किंग कर देबा। एबे देखंतु ए लाइन रु ऊपर को नै जिबा 1 इंच आ तार एठी ड्राइंग करिबा। देखंतु हमरो देखंतु एठी फ्रंट पार्ट रो हमरो मार्किंग कंप्लीट हे गला। आ तळो साइड रे हमरो जहाँ भी कपड़ा रहिची ताकू एठी सब नै जिबा भी पटी पई आ सिलाई परे आमे तार ब्लाउज रो लंब हिसाब रे ताकू रखी की एक्स्ट्रा कपड़ा को आमे फोल्ड कर देबा सिलाई करिकी।
ताको ये मोड़ी देवा। देखो आउ एक्स्ट्रा पट्टी लगेवा पड़ोनी, एथुरु ही आमे मोड़ी नवा। देखो एबे ताको कटिंग कर नहीं जावा। भी पट्टी को मध्य हमर अंटा जहाँ थी आ 2 इंच एक्स्ट्रा एति लंब करिकी नेबा। देखो ये आमर बाहरी गला, ये आमर फल हो भी पट्टी एतिरे तार रहिबो। एबे देखो ये आमर बेसिक कटोरी बाहरी, सिंगल कटोरीटा एटा आउ फिट हेनी, या आमे बढ़ेवा। एटा देखो फ्रेंड्स मु एमती गोटे पट्टी नहीं, गोटे ड्रेस रे ये पट्टीटा थिला, या मु नहीं आउ या ऊपर मार्क करी। ये आमर बाहर करवा ये कटोरी को आउ ये फर्मा को आमे लेखिकी रखी नहीं जावा। जिते बेले भी आमर 38 साइज रो सिंगल कटोरी ब्लाउज आसीबो, आमे आराम रे यही पट्टी को पकेईकी आ ब्लाउज कटिंग करि परिबा। एमती आमे बेसिक कटोरी रू पुणी आउ थरे कटोरी बढ़ेईकी आउ थरे पुणी कटिंग करबा पई पड़िबनी। इजिली आमे ए फर्मा रखिथिले ताको पकेईकी करि परिबा। देखो आमर बेसिक कटोरी जमीती भी थिला समान ड्राइंग कर नहीं जावा। प्रथमे डॉट डॉट करिकी एठी मार्क करिवे, तापरे ताको आउ थरे एठी ड्राइंग कर नहीं जावा। देखो एटा आमर बनीगला। एबे आमे कटोरी बढ़ेवा। तो फ्रेंड्स एठी साइज अनुसार आमर मेन जो एठी तल साइड गोटे डाट लागे कटोरी रे, आउ सेटा साइज अनुसार कम अधिक होता है। तो यहाँ 38 साइज पई आमे 2.5 इंच टक्स लगेबा। तापई दी साइड रे आमे 1.25 1.25 बढ़ेबा। देखो एठी तापरे आमर पूराटा जहाँ भी हबो तार मिडिल रे गोटे एठी मार्क कर दबा। एबे एठू तळकू आसीबा आमे 1.5 इंच। तो यहाँ मोर टोटाल पेपरटा 1.5 ही होची। एठी समान तल जाके मु ड्राइंग कर नहीं गली। एबे देखंतु एमती ताकू लाइन टाणी मिसई दबा। देखंतु एमती करिकी एठी मिसई नहीं जिबा। आउ एपर साइड रे मध्य आमे मिसई नहीं जिबा। एठी आउ हाफ इंच बढ़ेबानी, कहीं ना आमे ब्लाउज रे एक्स्ट्रा नहीं थिले हाफ इंच आमर हुक पट्टी पई। एपट साइड रे हाफ इंच बढ़ेबा सिलाई मार्जिन। तापरे एठी ताकू देखंतु मिसईबा डॉट डॉट करिकी, आगो डॉट डॉट करिकी आमे आनिबा या सहित मिसईबा। देखंतु भलो कि तार ड्राइंगटा आसी गले पुणी आउ थरे ताकू एठी ड्रॉ कर देबे। देखंतु एमिति बहुत ही सहज रे आपण माने मध्य एंदी फर्मा कटिंग करिकी ताकू रखी परिबे। एटा देखंतु फर्मा हमर रेडी हे गला। एबे देखंतु आमे टक्स लगेबा एठी टोटल 2.5 इंच रो, तो दी साइड रे 1.25 रे मार्क करिबा। आउ एठू ऊपर साइड को 3 इंच रे मार्क करिबा। तापरे एठी ताकू लाइन टाण के मिसई देबा। तळ साइड रे जो 1.25 मार्क करचंदी सेठी ताकू मिसई देबा। तो हमर पूरा कंप्लीट हो जाइछि। एबे ताकू कटिंग कर नहीं जिबा। तो बहुत ही सहज रे एमिति कटिंग करि परिबे सिंगल कटोरी ब्लाउज। तो फ्रेंड्स वीडियो भल लगिले वीडियो रे गोटे लाइक करिवे, शेयर करिवे, आ मो चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे। एमिति ही सब साइज रो ब्लाउज पई आमे फर्मा बाहर करि परिबा। देखंतु एठी आपण लेखिकी मध्ये रखि परिबे एटा 38 साइज बोली। ए फर्मा आपण 36 38 पर साइज दुईटा साइज पई आपण यूज करि परिबे। 36 मध्ये रे 6 ब्लाउज रे मध्ये याकू लगे पारिबे। देखंतु याकू एबे हमें कपड़ा रे रखिकी कटिंग करिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ କ୍ରସ୍ କପଡ଼ାରେ ଏଇଠି କଟିଂ କରିବା। ଏ ପଟିକୁ ରଖିକି ଏଇଠି ସମାନ ଡ୍ରଇଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ଡ୍ରଇଂ ହେଇଛି ଏଇଠି କରି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଟକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାର୍କ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଡ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଉପରକୁ 3 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଟକ୍ସର ମାର୍କିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଡ୍ରଇଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ କଟିଂ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ସିଲେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ଲାଉଜକୁ ସିଲେଇ କରିବା ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଆଉ ତା'ର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। ତ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ କପଡ଼ା କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ବାହାର କରିବା ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମର କପଡ଼ା ରହିଲା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ହାତ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ଆମର ଦୁଇଟା ସାରା ହାତକୁ ଏକା ସାଥିରେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏଠି କପଡ଼ା ଆମର ଲମ୍ବାରେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ ଅଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ କରି ନେଇଗଲି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଣିବା। ଏଇଠି ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆଉ କଟିଂ କରିବା। ଏଇଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଚଢ଼େଇକି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ହାତର ଲମ୍ବ 6 ଇଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ରହିବ। ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ 7 ଇଞ୍ଚର ନେବା 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 7 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିକି ଡାଉନ୍ କରିବା ଆମେ 3.5 ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଚେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାର୍କ କରିଦେବା। 9 ଇଞ୍ଚ ହେବ। ଏଇଠି ଚେଷ୍ଟର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କରିଦେବେ। ଆଉ ନେବେ ଉପର ସାଇଡ଼ରେ ମୋହରି ଯାହା ଥିବ ନେଇଯିବେ ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ୟାକୁ ହାତର ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହାତ ମଧ୍ୟ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ସାଇଡ଼ରେ ଜଏଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଆଉ 3ଟା ପାର୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କପଡ଼ାରୁ ଆମେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ୟାକୁ ସିଲେଇ ସମୟରେ ୟାକୁ ଆଗ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା ଅସ୍ତ୍ରକୁ। ତାପରେ ହାତ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଆମର ମେନ୍ କପଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା। ଏବେ ଆମେ ମେନ୍ କପଡ଼ାରେ କଟିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ନେଇଗଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାତକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ମେନ୍ କପଡ଼ାରେ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ମେନ୍ କପଡ଼ା ଆଗ ହାତକୁ ବାହାର କରିନେଲା ପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା ଆମେ କଟରୀକୁ। ମେନ୍ କପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି କପଡ଼ା ରଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ସେଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଠି ତାକୁ ରଖିଦେବା ଏସ୍ପଟିକୁ ଆଉ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି କପଡ଼ାରେ ପୁରା 38 ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ କରିବା ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବାହାର କରିବା। ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଉ ତା'ର ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଜି ତା'ର କଟିଂ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼କୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼କୁ ବାହାର କରି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ହାତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିବା। ତା ପାଇଁ କପଡ଼ା ବାହାର କରିବା। ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ କପଡ଼ା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ 5 ଇଞ୍ଚର ମାନେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ାରେ କପଡ଼ା ବାହାର କରିନେଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଇଞ୍ଚର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ଆହୁରି 2ଟା ପାର୍ଟ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଟୋଟାଲ୍ 8 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା। ଏଇଠି ମାପ କରିକି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପିସ୍ ଅଛି 8 ଇଞ୍ଚର।
ଏବେ ପୁଣି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା। ଏଇଠି ଆମର 6 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମର ଦୁଇଟା ହାତ ପାଇଁ ଡବଲ୍ ଡବଲ୍ କରିକି ବାହାର କରିବା ଆଗ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭି ପଟି ପାଇଁ କଟିଂ କରିନଥିଲେ, ଆଗ ବାହାର କରିଦେବା ଭି ପଟିକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଏଇଥିରୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ଆମର 6 ଇଞ୍ଚର ଟୋଟାଲ୍ କପଡ଼ା ନେଇଯିବା ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କପଡ଼ା ବାହାର କରି ନେଇଗଲି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ରହିଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅଲଗା କାମ ସବୁ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଏ କପଡ଼ା ବାହାରିଲା। ଏତିକି କପଡ଼ାରେ ବାକି କାମ ଆମେ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି 38 ସାଇଜ୍ର ସିଙ୍ଗଲ୍ କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏହାର ସିଲେଇ ଜାଣିବା। ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟରେ ଆସିବ। ଆମର ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ, ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଲେଇ ଗୋଟେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍ କଟିଂ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।